अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए अब हम नावल के पार्ट नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। भाई प्लीज उठे, वो उसे झंझोड़ रहा था। अजहान भाई, अजहान भाई। अमल ने आगे बढ़कर उसके हाथों का मसला था। कोई पकड़ो, हॉस्पिटल लेकर चलो मेरे बच्चे को, ताशा बेगम ने चीखते हुए कहा था। हरीम, मौलवी साहब और बाकी सब अहबाब फटी पड़ी आंखों से यह सब देख रहे थे। हरीम की अपने होने वाली साथी की हालत देखकर आंखों से मोती बरसे थे। आज वो उसे पहले वाला अजहान लगा ही नहीं था। रूट अखरूस सरियर डरावना। आज उसको वजमीबा बेहोश वजूद थका हुआ लगा था, सदियों का मुसाफिर लगा था। अजहान उसे बाहों में उठाए हुए गाड़ी की तरफ बढ़ा था। ताशा बेगम अपने गबरू जवान की हालत देखकर दिल पर हाथ धर के रोते जा रहे थे। अजहान को गाड़ी में पिछली सीट पर लटाकर वो ड्राइविंग सीट पर बैठा था। कबीर मलक ने अंदर बैठकर उसका सर अपने गोद में रखा था। अमल आगे बढ़कर फ्रंट सीट पर बैठी थी और सबर दुपट्टा लिए पीछे मुड़ मुड़ कर पता नहीं कौन कौन सी आयतें पढ़कर उस पर फूंक रहे थे। वो रैश ड्राइविंग कर रहा था। उसे नहीं खबर थी कि ईद की कितनी ट्रैफिक है, कौन कुचला जाएगा कौन नहीं। उसे बस एक फिक्र थी और वो थी अजान हयात मलक की जिंदगी की। वो रो रहा था। अमन ने चोर नजर से को देखा था। उसने पहली बार किसी मर्द को खुद के सामने रोता हुआ देखा था। अरहान कबीर मलब एटीट्यूड किंग अपने भाई के गम में नाडाल हो रहा था। उसके दिल ने शिद्दत से दुआ की थी किसी मोर्चे की। कबीर मलिक की भी आंखें सुरख हो रही थी। इंतहाई जब्त कर रखा था उन्होंने अपने आंसू पर। गाड़ी हॉस्पिटल के सामने रुकी तो वह दीवाना वार भागा था। उसे फिर से बाहू में उठाए इमरजेंसी की तरफ और डॉक्टर उसको लेकर गए थे। वह फिर इमरजेंसी का दरवाजा बंद हुआ था। अरहान के दिल के धड़कने पर गिरफ्तार हुई थे। हयात मलक और ताशा बेगम भी दौड़ते हुए आईसीयू के सामने आए थे। बड़े पापा, अगर मेरे भाई को कुछ हुआ तो मैं किसी को भी नहीं बख्शूंगा, उसने हयात मलक के सामने खड़े होकर चिल्लाते हुए कहा था। मजाक लग रहा था ना आपको ये सब? वो जिंदगी है उसकी, वो लड़की नहीं है, सांसें हैं मेरे भाई की। जब आप उसको उसकी सांसों से जुदा करेंगे तो यही होगा। वो फिर से चिल्लाया था। कुछ नहीं होगा, बीपी लो हुआ होगा, शेर है मेरा बेटा। हयात मलक ने खुद पर काबू पाते हुए कहा था। दिल बंद हुआ है उसका। सुना आपने? आपको पता भी है कि दिल बंद होना किसे कहते हैं? कैसे हो पता होगा? वो जज्बात, वो एहसासात आप में कहाँ है? मोहब्बत की होगी तो पता चलेगा ना। आप जैसा बेहिस इंसान जिसका जमीर ही मर गया हो, जिसको सिर्फ पैसे से, दौलत से, स्टेटस से, ऐशो इशरत से प्यार हो, वो क्या जाने। वो फिर से चिल्लाया था। अरहान स्टॉप इट, बड़े पापा हैं तुम्हारे वो। कबीर मलक ने उसे चुप होने का कहा था। काश रुतबे में भी बड़े होने के साथ साथ दिल के भी बड़े होते। काश समझते दिल वालों को, दिल की दुनिया को। अभी तो कुछ नहीं कह रहा, लेकिन अगर अजान हयात मलक की एक भी सांस उखड़ी तो इस दुनिया से उखाड़ दूंगा उसको तकलीफ देने वालों को। फिर किसी रिश्ते का पास नहीं रखेगा। अरहान कबीर मलक। वो फिर से चिल्लाते हुए बोला था। क्या हुआ है ताशा? अजहान को क्या कह रही हैं डॉक्टर? हरीम, उसकी मामा और पापा आए थे और उन्होंने आते ही पूछा था। आ गया अब ये देखें मेरे जुड़े हुए हाथ। अरहान कबीर मलक हाथ जोड़ता है आप लोगों के आगे। जान छोड़ दे मेरे भाई की। नहीं हुई शायद उस रिश्ते से। ये जो जबरदस्ती की हरीम के नाम की घंटी उसके गले बांधी जा रही है ना, खुदा का वास्ता है आजाद कर दें उसे। उससे मोहब्बत करता है वो, किसी से इश्क है उसका कोई और है। उसे हरीम के माँ बाप की आगे हाथ जोड़ते हुए कहा था। ये देखो हरीम, चली जाओ यहाँ से, आजाद कर दो मेरे भाई को इस दर्द से। तुम्हें अल्लाह का वास्ता है बख्श दो उसे उसकी खुशियों को। अब उसने बाकायदा हाथ जोड़े थे हरीम के सामने भी। वो अरहान को बेचकनी से देती रोती भी बाहर की तरफ भागे थे। हरीम, हरीम बेटा। उसके मामा और पापा भी उसकी तरफ भागे थे। बाकी सब अरहान को इस जनूनी अंदाज में बौखलाए हुए देख रहे थे। आए आप कोई भी एक इंच भी मेरे भाई की खुशियों के करीब मिटा दूंगा उसे, उसकी जात को। वो जारों की तरह हो रहा था। वो बेबस हो रहा था। उसका बस नहीं चाह रहा था कि कहीं से सांसें खींच के लाए और डाल दे उसके जिस्म में। अरहान, अमल को उसकी हालत देखकर रोना आ रहा था। उसे आगे बढ़कर उसके बाजू पर हाथ रखा था। अमल, भाई को कुछ ना हो, दुआ करो वो ठीक हो जाए। मैं लेकर आऊंगा उनके लिए ज़ारा दुरेद को, जमीन के नीचे से, आसमान के ऊपर से। अल्लाह जी प्लीज मेरे भाई की जिंदगी बख्श दे प्लीज। वो अमल की तरह मुड़ा था और फिर उसके गले लगे बच्चों की तरह रोते हुए कह रहा था। अरहान, भाई ठीक हो जाएंगे। अमल उसकी कमर से लाते हुए कहा था। उन्हें ठीक होना होगा अमल, वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते ये सब। वो इस तरह से खुद को खत्म नहीं कर सकते। वो रो रो कर खुद को हलकान कर रहा था। इस टाइम वो अपने और अमल के दरमियान आने वाली रंजिश को भी बुला चुका था। इस टाइम
وہ اس سے اپنا دکھ بانٹ رہا تھا، وہ تڑپ رہا تھا۔ عمل کو رشک ہوا تھا کہ کیسے وہ ہلکان ہو رہا ہے، اب اسے بغیر کچھ کے اس کی کمر سہلا رہے تھے، پھر اسے خود سے اللہ کر کے اس کے ہاتھ پکڑے تھے۔ ٹرسٹ می ارحم، اذہان بھائی کو کچھ نہیں ہوگا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا۔ وہ ایمرجنسی وارڈ کے بیڈ پر بے حس و حرکت پڑا ہوا تھا، ڈاکٹر ارد گرد جمع تھے، کوئی اس کے ہارٹ کو پمپ کر رہا تھا اور کوئی اس کا بی پی چیک کر رہا تھا۔ اس کی واسکٹ اتار کر، شرٹ اتار کر اس کے ہارٹ کی ECG کی جا رہی تھی۔ اس کا دل ساکت تھا، بالکل ساکت۔ یہ مسجد نبوی کا سین تھا اور وہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہری جالیوں کو وہ تھامے کھڑا تھا اور ازاروں کی طرح ہو رہا تھا۔ اے میرے مالک، اے میرے خدا، تو اپنے محبوب سے بہت محبت کرتا ہے، اتنی محبت کہ دنیا کی تخلیق انہی کے لیے کی، ان کے نور سے زمین آسمان پہروں بار بنائے۔ میرے مالک، اس پاک ہستی کے صدقے میں مجھے میرے عشق سے ملا دے۔ تجھے تیرے محبوب کا واسطہ سروے کونین کے صدقے میرے عشق کو میراث عطا کر دے۔ زندہ رہوں گا تو اس عاشقی کے وار سہتے سہتے جلس کر مار جاؤں گا۔ مانتا ہوں یہ میری پستی اور ذلت کی انتہا ہے کہ جہاں اتنے لوگ آ کر اللہ اور اس کے رسول کا قرب مانتے ہیں، اس کی محبت مانتے ہیں، میں تجھ سے یہ سب مانگنے بجائے اسے مانگ رہا ہوں، مگر میں کیا کروں میرے مالک، میرا دل نہیں ٹھہرتا، کسی بے لگام گھوڑے کی طرح دوڑتا چلا جاتا ہے۔ مجھے ذلت اور پستیوں سے نکال دے، میرے دل کو سکون دے، مجھے اپنے اور اپنے محبوب کے قرب کے ساتھ 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 دولت کا ساتھ بخش دے۔ اس کے بغیر میں جی نہیں پاؤں گا، مجھے اس کو عطا کر دے یا پھر مجھے موت دے دے، مجھے اس کے بغیر یہ زندگی نہیں چاہیے۔ میری جولی میں ذرا تیل ڈال دے میرے مالک، مجھے ذرا درے دے دے۔ وہ ہچکیوں سے رو رہا تھا جب کسی نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر لذرتی آواز میں پکڑا تھا، ذہان، وہ ذرا درے تو تھی۔ ڈاکٹر اس کا ہارٹ پمپ کرتے، اس کی اکھڑی سانسیں چل رہی تھی، مگر اس کا دل ساکت تھا، بالکل ساکت، اور وہ شاید کسی اور ہی سفر پر تھا۔ وہ عشاء کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تھے، ابھی تسبیحات اور نوافل رہتے تھے کہ نیند کی جھپکیاں آنی شروع ہوئی تھی۔ اٹھ کر دوبارہ وضو کیا اور پھر نیند نے غلبہ طاری کر دیا تھا۔ اللہ خیر کرے، آئیے نیند کیوں عبادت کے آڑے آ رہی ہے؟ انہوں نے پھر سے پانی کے چھینٹے منہ پر مارتے ہوئے کہا تھا۔ درود شریف با آواز بلند پا رہے تھے کہ آنکھیں پھر سے بند ہوئی، آسمان کی طرف دیکھا، پھر سے کوئی اشارہ تھا، گہرا اشارہ۔ اٹھے، پانی پیا، دعا کی اور پھر سجدے میں سر رکھ کر حمد و ثنا کرتے کرتے کب نیند کے آغوش میں چلے گئے پتہ ہی نہ چلا۔ دیکھتے کیا ہیں خود کو مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں اور بلند درود پاک پا رہے ہیں، اپنے محبوب پر درود بھیج رہے ہیں۔ وہی شفیق چہرہ، وہی مسکراہٹ، سفید داڑھی، سفید لباس، ماتھے پر چمکتا محراب اور درود پاک اتنی میٹھی آواز میں پڑھ رہے تھے کہ دل و جان نثار ہوئے۔ حاکم، سنبھالو جا کر اسے کہو اپنے دل میں صرف اپنے رب کی محبت رکھے جو اس کا اصل حقدار ہے۔ کسی انسان کی محبت کو اور خاص طور پر کسی نامحرم کی محبت کو دل میں جگہ دے گا تو رسوا ہو جائے گا۔ ابھی آنکھیں بند کی ہی تھی تو کانوں میں آواز گونجی تھی، حق اللہ با آواز بلند کہتے ہوئے ہاتھ اٹھاتے بارگاہ رسالت میں، میرے رب، آپ کے نبی کے در پر بیٹھا ہوں، تیرے نبی کا مانگتا ہوں، ان کو مانگتا ہوں جو مانگتا کسی اور کا ہونے نہیں دیتا، جس کے ٹکڑوں پر کب بھی پلتا تھا اور آج بھی پلتا ہوں، جن کے تلوں کو دعا آپ اب و حیات اس جان مسیحیہ کے صدقے، جن کا وعدہ ہے کہ ان کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوگا، ان کے صدقے میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دے میرے مالک۔ میں یہ بھی جانتا ہوں اللہ پاک آپ جسے چن لیتے ہیں اس کو کندن کرنے کے لیے حالات بھی بٹی سے گزارتے ہیں، اسے صبر کے روزے رکھوا کر شکر کی ترغیب دیتے ہیں اور پھر عطا کی افطار سے اس میں زندگی بھر دیتے ہیں۔ لیکن سارے عمل میں انسان کئی بار ٹوٹتا ہے، کئی بار مایوس ہوتا ہے، در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے، اسے لگتا ہے کہ اگر اس کا مال اس سے ناراض ہے تبھی تو حالات کی تپتی دھوپ میں ستانے کو حیال یار تک میسر نہیں، مگر حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ پوری کائنات تو اس محبوب تک پہنچانے کی جدوجہد میں لگی رہتی ہے، بظاہر ہر طرف سیاہی چھائی رہتی ہے، انسان سمجھ نہیں پاتا، وہ بھی سمجھ نہیں پا رہا، وہ آہستہ آہستہ سمجھ جائے گا، اسے جفا میں چھپی وفا کو، اس ساتھی میں لپٹی ہوئی آسانی کو، اس تاہی میں بندھی ہوئی جلدی کو، اس پل صراط کے نیچے بہتی کوثر کو، مگر جب سمجھ لے گا نا تو شکر کے سجدے طویل ہو جائیں گے، اس کے لیے بھی صبر کا مفہوم بدلنے لگا ہے، اس کے لیے بھی، اور پھر سیاہی میں چھپے ہوئے ساتوں رنگ اس پر عیاں ہونے لگیں گے، ادراک کے راستے وجدان کی منزلوں تک آ جائیں گے، اور پھر وہ میرے مالک تیرے اور اس کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہے گا، سب روزے روشن کی طرح اس پر عیاں ہو جائے گا۔ بس ایک بار میرے مالک دو جہانوں کے آقا کے صدقے اس کی جولی میں اس کی خوشی ڈال دے، اس کی طرف سچی ہے، وہ اپنے گناہوں سے معافی مانگ چکا ہے، وہ توبہ کا حواست گار ہے، میرے رب اس کے لیے آسانیاں فرما دے، وہ تیرے نبی کے در کا منگتا ہے، اس کی
दर्द रसी फरमा, बेशक तू बेहतर दर्द रसी करने वाला है। वो तेरे दिए कि इस दुख पर सब्र कर रहा है, उसका सब्र मत आजमा, मेरी दुआ कबूल फरमा, आमीन सुमा आमीन। उन्हें चेहरे पर हाथ फेरे थे, अपनी हथेलियों से अपने आंसू साफ किए थे और फिर गुम्बद हजरा को जी भर कर देखा था। आंखों को ठंडक पहुंचाई थी कि किसी ने पुकारा था, हाकम बाबा आप हैं? पास का नौजवान लड़के ने पूछा था। आपको सेने हरम में बुलाया गया है, तशरीफ ले जाए। नौजवान कहकर रुखसत हो गया था और वह अच्छा कहकर उठ गए थे, इशारा हो चुका था। जहान क्यों रो रहे हो? उसने कांधे पर हाथ रख के पूछा था। जारा जारा तुम आ गई, कहाँ थे तुम? देखो मेरी पुकार सुन लो, आका दो जहां ने मुझे मालूम था, उसने उनके वसीले से उनके सदके तक तुम तक पहुंच गई हो। उन्हें रोते हुए खुशी में अपने नबी पर दरूद भेजा था और जारा उसके साथ ही दरूद पढ़ने लगी थी। तस्वर करें, दो तरपे हुए टूटे हुए दिल अपने नबी के हजूर हिचकियों से रोते हुए दरूद पा रहे थे और अपने रब का शुक्र अदा कर रहे थे। उन्हें मुस्कुरा कर एक दूसरे की तरफ देखा था। सदियों की तशनी, सदियों का सफर, सदियों की मसाफत दूर हुए थे। बेशक इश्क की मंजिल कठिन थी मगर मिल गए थे। उसको देख भी रहा था तो बहुत एहतियात से नजर झुकाकर उसे दिल भरकर देखने से भी गुरेज सा था। उस जारा दुरेद उसकी इस हरकत पर सदके वाली जा रही थी। तुम्हारी तरफ सची थी अजान हयात मलक, देखो मैं लौट आई, तुमने मुझे खुद का रहने ही नहीं दिया। वो उसके साथ चलते हुए कहती, तुम परेशान मत हो जारा, मैं तुम्हें ऐसे नहीं दे सकता। अजान ने चलते हुए नजर जमीन पर गाड़ते हुए कहा था, तुमने क्या हाल बना लिया अपना, तुम बहुत बदल गए हो। तुम्हें तो इश्क हकीकी के सफर में मुझे भी पीछे छोड़ दिया। मैं तुम्हारे लिए परेशान हूँ। तुम्हें ऐसे तड़पता देखकर मेरा दिल बंद होता है, मेरी रूह मच जाती है। उसके साथ कदम से कदम मिलाते चलते हुए कह रही, मैं ठीक हूँ, मुझे मेरा ये हाल बहुत पसंद है। दुआ को मेरी रियासत भी रब को पसंद आ जाए। उसने अपने आंसू को साफ करते हुए कहा था। वो अब से इन्हें हरम में दाखिल हो चुके थे। अजहान देखो हाकम बाबा, जरा ने सामने देखते हुए कहा था जहाँ पर हाकम बाबा बैठे हुए थे। आगे तुम दोनों? उन्होंने इन दोनों का सामने खड़े देखते हुए पूछा था। हाकम बाबा मेरा बहुत दिल था आपसे मिलने को, आपसे बातें करने का। उसने पास बैठते हुए कहा था। अजहान तुम्हारी रियासत पसंद आ गई है शायद आपको। उन्हें अजहान की तरफ देते हुए मुस्कुराते हुए कहा था। जारा वो सामने जो दो हवातीन है ना, उनके पास चले जाओ बच्चे। उन्होंने उधर सामने खड़ी हवातीन की तरफ इशारा करते हुए कहा था। क्यों बाबा? उसने पूछा था। बस ये समझना जो हो रहा है रब की रजा से हो रहा है। उन्होंने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा था। अगर मेरे रब की रजा है तो फिर ठीक है। उसे मुस्कुराते हुए उठते हुए कहा था और वहां से चले गए थे। बाबा अभी तो मिली थी और अभी आपने उसे मुझसे जुदा कर दिया, ये तो ना इंसाफी है। उसने उसे दूर जाते हुए देखते हुए कहा था। फिक्र ना करो, ये बात थोड़ी देर की जुदाई है, मिलन दायमी है। अब मुबारक हो, रब ने तुम्हारी मुराद सुन लिया, सजदाए शुक्र बजा लाओ। कहते हुए उसे लिए हुए चंद दूर और मुहज्जब और शफीक बुजुर्ग हस्तियों के तरफ बढ़े थे। वो नासमझी से उनके साथ चल रहा था। जारा ये ओढ़ लो, एक हाथों ने उसकी तरफ लाड दुपट्टा करते हुए कहा था। सफेद घेरदार फ्रॉक, सफेद चूड़ीदार पजामे पर सफेद दुपट्टा लिए वो कोई हूल लग रहे थे। मगर ये किस लिए? उसने दुपट्टा पकड़ते हुए पूछा था। ओढ़ लो फिर बताते हैं, उन्होंने कहा था। उसने लाड दुपट्टा सा पे ओढ़ा था और सफेद चादर को कांधों पर लेकर खुद को अच्छी तरह ढांप लिया था। चलो आओ आ जाओ। अब उसको साथ लिए सेने हरम में बने बरामदे की तरफ आ गई थी, जहाँ पर बहुत सारी बुजुर्ग हस्तियां थी। वो भी उनके पास बैठ गए थे। उनमें से एक बुजुर्ग हस्ती ने आगे बढ़कर उसे सर पर प्यार किया था। हाकम बाबा भी तो मौजूद थे वहां पर। उसे मुस्कुराकर हाकम बाबा को देखा था। एक तरफ चुपचाप नजरें झुकाए अजहान बैठा हुआ था, उसने उससे भी देखा था। जिस बुजुर्ग ने उसके सर पर हाथ रखा था वह उसके सामने बैठे चंद आयतें पढ़ते और फिर वो उसकी तरफ मतवज्जो हुए थे। ज़ारा दुरैत व दुरैत हुसैन, क्या आपको अजान हयात मलक अपने नकामे कबूल हैं? उनकी आवाज सुनकर पल भर में दोनों के जिस्म लर्ज रहे थे। जो भी हो रहा था अल्लाह की रजा से हो रहा था। जारा के कानों में हाकम बाबा के अल्फाज गूंजे थे, कबूल है। तीनों बार पूछने पर उसने अल्लाह को हाजिर नाजर मानकर इजाबो करार किया था। अब वो बुजुर्ग हस्ती अजान की तरफ मतवज्जो हुई थी। अजान हयात मलक, क्या तुम्हें ज़ारा दुरैत अपने नकामे कबूल है? उन्होंने अजहान से पूछा था। ये जुदाई सिर्फ वक्ती है, मिलन दायमी है। उसके कानों में हाकम बाबा के लफ्ज गूंजे थे, कबूल है। उसने भी 3 बार इजाबो करार किया था। दुआ हुई, उन दोनों के सर पर प्यार देकर वह सब बुजुर्ग हस्तियां चली गई थी। यहाँ सफर मुबारक हो अजान हयात मलक। ज़ारा अजान हयात मलक, हाकम बाबा ने सर पर प्यार दिया था दोनों के। फलक के पार परियों ने, हुरों ने, फरिश्तों ने इस नए जोड़े को मुबारकबाद दी थी। रब की रजा से मिलन मुकम्मल हुआ था दो रूहों का। रब चाहे तो सब हो सकता है, उसकी मर्जी से डूबता भी किनारे लग जाता है। वही मोहब्बत ने पूरा होने पर झूमते हुए शुक्र किया था रब का। हवाएं, घटाएं, जमीन, आसमान, पहाड़
सब इस पाक रिश्ते पर झूम रहे थे। तरफ मुकम्मल हुई थी तो साकत दिलों के सब जा चुके थे। वो दोनों नजरें झुकाए हुए बैठे थे। दोनों ने एक दूसरे की तरफ नहीं देखा था और फिर अजहान ने नजर उठाकर रूहे यार को देखा था। अल रहमान अलम कुरान उसे तिलावत शुरू की थी और वह बैठी हुई आंसू बहाती सूरत रहमान की तिलावत सुन रहे थे। और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। अजहान के आंसू नहीं रुक रहे थे। कितना मेहरबान है उसका रब, उसके गुनाहों को फरमोश करके उसे अपनी रहमत की चादर तले छुपा लिया। उसे ये नहीं बोला कि जाओ तुम तो गुनाहगार हो, स्याहकार हो, बद किरदार हो। उसके ऐब नहीं देखे बल्कि पर्दा पोशी किए। कहा कि आओ अजान हयात मलक, तुम्हारी तौबा के ओस तुम्हें तुम्हारी चाहत लौटा दी, मैंने तुम्हारी झोली भर दी, तुम्हें इतना नवाज दिया कि संभालते संभालते थक जाओगे। उसने अपने हाथ की उंगली से जारा का हाथ पकड़कर रोते हुए उस पर अल्लाह लिखा था और फिर पास ही मोहब्बत। अचानक उसके दिल की धड़कन वापस लौटी थी। डॉक्टर्स ने भी फिर से पंप किया था। अब सांसें भी नॉर्मल होने लगे थे, जो वक्फे वक्फे से उखड़े थे। पिछले 10 मिनट से जिस मरीज के साथ वो सर खपा रहे थे, जान हलकान करते, वो एक सेकंड में अपनी धड़कन को नॉर्मल करते। दिल की रफ्तार नॉर्मल होते, सांस नॉर्मल होते, कैसे लौट सकती है वापस, जबकि सबको यकीन था कि वो अब नहीं बचेगी। मेरिकल, उनमें से एक डॉक्टर ने जारा की तरफ देखते हुए कहा था और बाहर चल दिए थे। जारा ने इस लिखे गए नाम वाले हाथ को अपने लब्बू के पास लेकर इस हरफ अल्लाह और मोहम्मद को चूमा था। फिर उसने अपने इसी हाथ को अजान के दिल के पास लाते अपनी शहादत की उंगली से उसके दिल पर अल्लाह लिखा था और फिर मोहम्मद। अजान ने आंसू भरी हुई आंखों से उसे देखा था। धड़कन तेज हुई थी, बेहद तेज। हार्ट पंप करने वाला डॉक्टर यकदम पीछे हुआ था। मॉनिटर स्क्रीन पर हार्ट बीट एकदम नॉर्मल शो हुई थी। उखड़ती सांसें भी नॉर्मल हुई थी और धड़कने भी। इम्पॉसिबल, सीनियर डॉक्टर ने हैरत से फटी फटी आंखों से अपने साथी कोलिस को देखते हुए कहा था, ये तो मौजज़ा है, ऐसे कैसे मुमकिन है, वो भी तब जब ये बिल्कुल डेड हो गया था। उनमें से एक डॉक्टर ने कहा था, बेशक जो वो जानता है वो हम नहीं जानते, वो तो बस उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। जारा और अजान के डॉक्टर्स क्या जाने कि वो किस सफर से वापस लौटे थे। रब ने दोनों की रूहों को किस अजीम और पाक रिश्ते में जोड़कर उनकी मोहब्बत को जातवानी बख्शी थी। बेशक वह मुस्तबिल इल्सबाब है, टूटे दिलों को जोड़ने वाला, बेबसों की दाद पुरसी करने वाला, हदायतों से नवाजने वाला, अपनी राह पर चलाने वाला, लान मुतनाही खुशियां देने वाला। हाकम बाबा की आंख खुली थी। खुद को सेने हरम की बजाय दरगाह के अहाते में पाया तो लबों पर नरम सी मुस्कुराहट, नकाब मुबारक आसमानी जोड़े ज़ेरे लब कहते हुए वुज़ू करने चले गए थे। कैसी तबीयत है भाई की? अरहान ने डॉक्टर के निकलती आगे बढ़कर पूछा था। ही इज आउट ऑफ डेंजर, आप मेरे कैबिन में आए। डॉक्टर उसका कंधा थपथपाते उसे खुशी की नवीद सुनाए थे। कैसी हजारा? सुबह डॉक्टर की तरफ लपका था। उसके बाहर आते, शी इज आउट ऑफ डेंजर, कम विद मी, डॉक्टर उसका कंधा थपथपाते हुए कहा था। क्या ऐसा कभी पहले भी हुआ है उनके साथ? डॉक्टर ने अरहान से और कबीर मलक से पूछा था। कैसा? अरहान ने नासमझी से पूछा था। दिल का साकत होना और फिर खुद उसका नॉर्मल होकर धड़कना शुरू हो जाना। डॉक्टर ने हैरानगी से कहा था। क्या भाई को हार्ट अटैक हुआ है? अरहान ने परेशानी से पूछा था, जबकि आंखें अब भी नम थी। मैं उसे हार्ट अटैक नहीं कहता था, डॉक्टर ने कंधे उचकाते हुए कहा था। फिर? इस बार कबीर मलक ने पूछा था। फिर ये कि मुझे मोजज़ात पर यकीन है। एक डॉक्टर होने की हैसियत से मैं उसे तस्लीम करता हूँ। उन्हें सर्द आप बढ़ते हुए कहा था। क्या मतलब? आप क्या कहना चाहते हैं? कबीर मलक ने फिर से पूछा था। देखें, हार्ट अटैक होना और दिल का साकत होना अलग अलग बातें हैं। और आपके पेशेंट का दिल साकत रहा है कुछ मिनट्स और फिर उसके फौरन बाद उसने गहरा सांस लिया और सब कुछ नॉर्मल। हार्ट बीट, हार्ट पिल्स, बीपी, एवरीथिंग शुड बी नॉर्मल एंड माई माइंड स्टिक। एक इंसान जो चंद मिनट पहले मौत के मुंह में था, जिसको डेड करार देने वाले थे हम उसका अचानक से वापस आना और सब कुछ नॉर्मल होला। यस, इट्स अ मिरेकल, आई मस्ट से। या तो उनको किसी की दवाएं खींच लाई हैं या रब की खास अनायत है उन पर। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए सारी तफसील बताई थी। एनी हाउ, हम चाहते हैं हम उन्हें मजीद एक दिन अंडर ऑब्जर्वेशन रखें। आप चाहे तो मिल सकते हैं। ही इज नॉर्मल। और फिर सहन से थे। थैंक यू डॉक्टर, अरहान ने कहा था। शुक्रिया मेरा नहीं, रब का अदा करें। बाय गॉड, मैंने कुछ नहीं किया। बेशक जिंदगी और मौत उसके हाथ में है, मैं तो कोशिश भी छोड़ने वाला था, डॉक्टर ने साफ लफ्जों में कहा था। बेशक बेशक, कबीर मलक ने कहा था और उसकी रिपोर्ट्स लेकर दोनों बाहर की तरफ आए थे। क्या कहा है डॉक्टर ने? ताशा बेगम ने अरहान के करीब जाते हुए कहा था। डॉक्टर ने कहा है कि खुदा का वास्ता है उसकी जान छोड़ दे, उसे मजीद अजियत मत दे वरना मर जाएगा। अरहान ने ऊंची आवाज में हयात मलक की तरफ देखते हुए कहा था। या अल्लाह, ताशा बेगम ने सुनते ही दिल पर हाथ रखा था और आंसू बड़ी आंखों से अरहान को देखा था। शादी तो
اس کی حریم سے ہوگی. میں دیکھتا ہوں کہ کیسے نہیں کرتا یہ شادی. یہ سب ڈرامے ہیں. انہوں نے ارحان کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے کہا تھا. سیریسلی بڑے پاپا یہاں تکلیف نہیں ہو رہی آپ کو؟ اس نے ان کا دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا. اس دل میں احساسات جذبات ہیں آپ کا دل نہیں لرز رہا یہ کہتے ہوئے کہ سب ڈرامے ہیں. آپ کا اپنا بیٹا آپ کا خون تڑپ رہا ہے, بستر مر پڑا ہے اور آپ کو ابھی بھی پارٹی کے ٹکٹ کی پڑی ہوئی ہے. اس کھوکھلی نام نہاد دولت اور اس سے ملنے والی جھوٹی محبت کی فکر ہے آپ کو. اس نے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے ادا کیا تھا. تم ہاتھ سے باڑے ہو ارحان, یہ سب خاندان کی عزت کے لیے ضروری ہے. انہوں نے گرجدار آواز میں کہا تھا. اور عمل اپنی جگہ کھڑی کھڑی پوری ہلی تھی. نہ تو انہیں ہاسپٹل کا حیات تھا اور نہ ہی کسی کے جذبات کا. خاندان کی عزت, کیا خوب کہی آپ نے. خاندان کی عزت آپ کے اپنے بیٹے کی خوشیوں سے بڑھ کر ہے. چلے مجھے بتائے کب تک یہ رہے گا سب کچھ؟ کبھی نہ کبھی تو ختم ہوگا نا. آپ نے کیا اب حیات پیا ہوا ہے؟ اسے نفرت سے دیکھتے ہوئے کہا تھا. چٹا اپنی اور میری حیثیت مت بولو ارحان. تمہاری اتنی بکواس سن رہا ہوں تو اس لیے کہ تم میرے جگر کا ٹکڑا خون ہو ہمارا, ورنہ ٹانگوں پر نہ کھڑے ہوتے تم. بتا دینا اپنے بھائی کو کہ جلد یا بدیر جب بھی ٹھیک ہوگا حریم کو اسے اپنانا ہی ہوگا. ایک بلس پاس سخت لہجہ اختیار کرتے وہ جانے کے لیے مڑے تھے. آپ بھی ایک بات اچھے سے یاد رکھیں مسٹر حیات ملک, ارحان کبھی ملک یہ ہونے نہیں دے گا. کہہ کر وہ آئی سی یو کی طرف بڑھا تھا. دیکھا تم نے, ایک گندگی گھر میں رکھ کر اب دوسری گندگی لانے کی کوشش کر رہی ہے ہمارے گھر. ملک حیات کے گھر میں جس کو دنیا جانتی ہے اسی کی ہی بہن ہے وہ. پتہ نہیں کس منحوس کڑی میں ان بدروحوں نے ہمارے معصوم بیٹوں پر نازل ہو کر ہماری خوشیاں برباد کیا. انہوں نے عمل کا بازو پکڑ کر جھنجھوڑ کا کبیر ملک کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا. بھائی چھوڑیں اس کو, آپ ایسا کریں گھر جائیں, ہم گھر پر بات کریں گے. کبیر ملک نے عمل کا بازو چھڑواتے ہوئے کہا تھا جو زاروں کی طرح رو رہی تھی. چھوڑوں گا تو میں اب ان بہنوں کو کسی صورت میں بھی نہیں. آج ان دونوں کی وجہ سے میں نے اپنے بیٹے پر ہاتھ اٹھایا اور دوسرا تکلیف میں. صرف ان دونوں کی وجہ سے جنہوں نے کبھی کوئی مشکل نہیں دیکھی, جن کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آئے. سب کچھ ان کی وجہ سے ہو رہا ہے. وہ اب غصے میں لمبے لمبے سانس لیتے عمل کو لال انگارہ آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. بھائی جان پلیز ریلیکس, آئی پرومس سب ٹھیک ہو جائے گا. کیوں بی پی ہائی کر رہے ہیں؟ اپنے گھر جائیں پلیز. عمل تم ارحان کو دیکھو بیٹا. انہوں نے عمل کو وہاں سے ہٹانا چاہا تھا. ہاں دفع کرو اس کو میری نظروں کے سامنے سے, ورنہ جان سے مار دوں گا اسے. انہوں نے گھراتے ہوئے کہا تھا اور عمل وہاں سے روتے ہوئے نیچے ہاسپٹل کے گارڈن میں گئے تھے. کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ ایک کمزور سی لڑکی سے کس قسم کی انسیکیورٹی ہے آپ کو؟ بیٹیاں تو سب کی سانجھی ہوتی ہیں. اب وہ اس گھر کی بہو ہی نہیں بیٹی بھی ہے, جیسے نشہ اس گھر کی بیٹی ہے. تاشا بیگم نے سمجھاتے ہوئے کہا تھا. تم سب لوگوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے. وہ اچھوت کمی کم حیثیت حیات ہاؤس کی بیٹی تو ہے تم لوگوں پر. انہوں نے کبیر ملک اور تاشا بیگم کی عقل پر ماتم کرتے ہوئے کہا تھا. وہاں تو چلے گئے تھے. پتہ نہیں بھائی جان آپ کا غرور کب ختم ہوگا, کب آپ یہ سمجھے گے کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں کل کو آپ کے حق میں بہت برا ہونے والا ہے. کبیر ملک نے ان کی پوچھ دیکھتے ہوئے کہا تھا. سچ کہا ہے میرے نبی نے اپنے آری خطبہ حجت الوداع میں کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر, اور کسی اجمی کو کسی عربی پر, اور کسی گھوڑے کو کسی کالے پر, اور کسی کالے کو کسی گھوڑے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. فضیلت کا معیار صرف اور صرف تقوی ہے. حیات ملک کے پاس سب کچھ تھا, دن دولت عزت غرور تکبر, مگر جو چیز سب سے زیادہ اہم اور قیمتی تھی اس دنیا میں وہ شاید کبھی حاصل ہی نہ کر سکے, اور کرنے کی کوشش بھی کریں تب تک دیر ہو جائے گی, اور وہ تھی تقوی.